إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita umat Islam berbagai macam amal ibadah. Ada salat, ada zakat, puasa maupun haji. Namun hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan ada satu amalan, ada satu ibadah yang itu pahalanya lebih besar daripada kita berinfak dan bahkan lebih besar daripada kita berjihad fi sabilillah dan wafat fi sabilillah. Apakah amalan itu hadirin sekalian? Ini adalah amalan yang sebagian dari kita sering melupakannya. Memang bukan termasuk amalan yang wajib, namun pahalanya begitu besar. Hadirin sekalian, ini adalah amalan yang dianggap amalan yang paling suci. Ini adalah amalan yang dianggap sebagai amalan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini hadirin sekalian adalah berzikir atau zikrullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz dhahab wal fiddah wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fayadribuna a'naqakum fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum." Rawahu At-Tirmizi. Nabi Muhammad beliau bersabda, apakah kau ingin aku beritahu sebuah amalan yang lebih suci di sisi Tuhanmu, yang lebih mengangkat derajat di sisi Tuhanmu dan lebih baik bagimu daripada berinfak dengan emas ataupun perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad fisabilillah. Kalian menghadapi musuh kalian, kemudian mereka menebas leher kalian dan kalian menebas leher mereka. Fa inna zikrullah khairun min kulli zalik. Maka sesungguhnya zikir kepada Allah lebih baik daripada semua itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa inna dzikrullah fi kulli halin khairun minal jihad fi sabilillah." Maka sesungguhnya berzikir kepada Allah di segala waktu, di segala kondisi lebih baik daripada jihad fi sabilillah.
Hadis riwayat Bukhari nomor 7371 dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim hadis nomor 1849. Maka hadirin sekalian, jika kita melihat amal-amal ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, mulai dari sholat, puasa maupun haji, semua itu sebenarnya dibuat agar kita tetap mengingat Allah, agar kita tetap berzikir kepada Allah. Karena itu hadirin sekalian, di penghujung semua ibadah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dan jika kalian telah selesai melaksanakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, keadaan duduk maupun saat kalian terlentang. Dan setelah umat Islam melaksanakan haji, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa ashadda dzikra. Dan jika kalian telah selesai melaksanakan ibadah haji kalian, maka ingatkanlah Allah, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat ayah atau orang tua kalian. Dan setelah kita melaksanakan puasa, Allah Subhanahu wa taala firmankan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan jumlah puasa tersebut dan agar kalian bertakbir kepada Allah, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Maka hadirin sekalian, di ujung semua salat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berzikir, dan khususnya setelah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu ayat khusus dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qadaytumus shalah wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan jika kalian telah melaksanakan salat Jumat, maka menyebarlah, carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan berzikir dengan keberuntungan, mengaitkan berzikir dengan kemenangan. Salah satunya dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Anfal. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Dan sebaliknya, orang-orang yang melupakan zikir, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan kekalahan dan kerugian. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai keluargamu, perniagaanmu membuatmu lupa, lalai dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Maka hadirin sekalian, berzikir mampu menghidupkan hati-hati yang mati. Berzikir mampu menghidupkan orang-orang yang tadinya loyo, lemas dan lain sebagainya. Dan berzikir mampu membuat kita yang tadinya tenggelam dalam kegelapan kembali mengingat Allah dan bercahaya. Karena itu Nabi Muhammad, beliau bersabda, inna mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kal hayyi wal mayyit. Sesungguhnya perumpamaan yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah seperti perbedaan antara yang hidup dengan yang mati. Selain itu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan berzikir dengan ketenangan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan hadirin sekalian, jika kita mungkin merasa kesepian dalam masalah kita, dalam kesulitan-kesulitan kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu kita menyebut namanya. Karena saat kita menyebut namanya, saat itulah Allah akan bersama kita dan mengingat kita kembali. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan berzikirlah kepadaku dan sebutlah namaku, aku akan mengingat kalian.
washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Al-Baqarah ayat 152. Dan hadirin sekalian, berzikir sebagaimana kita bahas tadi merupakan amalan yang sebenarnya ringan namun pahalanya luar biasa besar. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan. Ada dua kata yang ringan di lidah namun berat di dalam timbangan kebaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ini hadirin sekalian mudah kita ucapkan namun pahalanya begitu besar bagi timbangan kebaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Selain itu di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, ghufirat khotoyah wa in kana mislu zabadin fil bahr, diampuni semua dosanya meskipun sejumlah buih di lautan. Selain itu hadirin sekalian, Nabi Muhammad juga berpesan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan kalimat tersebut 100 kali hadirin sekalian, maka diberikan kepadanya 100 kebaikan, diampuni baginya 100 kesalahan dan dicatat sebagai amal soleh. Dan yang paling penting tentu saja hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Dan hadirin sekalian, jika kita mendawamkan zikir ini saja hadirin sekalian, di seluruh kondisi kita, saat sendiri maupun saat dalam keramaian, maka tatkala ajal datang dan kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, Nabi Muhammad beliau bersabda, man akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan salah satu orang yang nanti diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sab'atun yuzilluhullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Salah satunya man zakarallah fi khalwah fa fadat aina. Orang yang berzikir dalam kesunyian dan kemudian air matanya jatuh dengan berzikir kepada Allah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama ingat bahwa ternyata bukan hanya salat, bukan hanya zakat dan bukan hanya haji, namun zikir pun merupakan amal ibadah yang sangat penting yang disyariatkan dalam Islam agar kita dawamkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, taufik dan hidayah agar bisa selalu berzikir, mengingat Allah di seluruh kondisi kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم قل لهم يا رب العالمين. اللهم احتم دماءهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.